So tonight I would like to share about double cleansing. I baru balik, so sekarang ni I nak cleansekan I punya muka daripada foundation yang I dah pakai dengan makeup. So untuk routine everyday, sebab makeup I tak tebal pun, untuk double cleansing I akan pakai this one lah, cleansing water. Dan after that I akan pakai cleanser macam biasa. Okay, so cleansing water ni daripada Well Nature, daripada Wonderlab. Okay, yang you all boleh dapat dia punya signboard of Wonderlab from pembaca berita TV3 tu kan. Okay, so this is what I use every day bila I pakai makeup, sama ada pakai foundation ataupun I pakai sunblock. Okay, so this is, kita ambil this pad. Yang ni I beli daripada Watson. Senang sebab dia ada ikat macam ni kan, so ada hygiene lah. So this one just pump to pump, senang gila. Sekarang nampak tak? Dah basah kan? Okay, you guys tengok nak bersihkan muka. So firstly kita bahagian bibir sebab ada makeup lipstick. Terus okay. Saya pakai belah belakang pula sebab kat situ dah ada lipstick kan. Dan lipstick saya pakai belah belakang. Akan bersihkan bahagian muka lah. Setting memang on point, tapi muka saya yang dah dibersihkan lah. Saya tak pakai heavy makeup dekat mata, tapi still ada letak blusher sikit. Lepas tu saya pakai foundation, nampak tak? Sekejap je dah bersih. Ni ada pakai blusher kat pipi kan. Kat mata tadi eyeshadow, yang dekat pipi ni I pakai blusher. Atau I akan suka gosok kat hidung sebab hidung ni usually akan ada blackhead sikit. So bila double cleansing ni dia akan improvekan kita punya pores punya clogs lah juga sebenarnya. Sebab tu kita disuggest pakai. Okay. Bayangkan dengan 2 pump je semua makeup tercabut. Nampak tak? Best. Okay, so this is for cleansing water. Tapi kalau I pakai macam sometimes kan, I nak macam extra bersihkan lagi, I akan pakai pula cleansing oil. Usually disuggestkan pakai bila you heavy makeup lah, macam sampai pakai contour apa semua kan, nak bersihkan kat belah-belah sini kan, ataupun macam mascara everything. Okay, this cleansing oil just ambil 1 pump macam tu. Lepas tu sapukan kat muka lah, sapukan rata. Dia macam massage oil lah rasa dia. Bersihkan macam ni. Okay. So bila you cleansing oil ni, kalau you tak makeup heavy pun, tapi after a week tu buatlah sekali, bersihkan masa double cleansing. So dia bersihkan lagi punya macam double cleansing tu, dia macam extra sikit. Kita ada pore kan, kita pakai face mask semua tu, macam bersihkanlah muka kita extra sikit lah, macam tu. Okay, so now my favorite part, nak cuci dengan foam cleanser. Jom. Okay, so lepas I pakai cleansing oil kan, memang dah hilang segala makeup, so I akan pakai cleansing foam. Okay, this cleansing foam my favorite, I suka sangat. So you akan letakkanlah around this kan. Lepas tu kita akan pump sampai jadi macam ni, berikan sikit, make it like this. Mesti bersihkan macam tu. Mata I paling suka bersihkan hidung sebab hari-hari pakai face mask, hidung I senang blackhead. Okay.
tu dah basuh dengan air. Sekarang I nak lap. After cleansing. Alright, good night.